अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो क्या हो रहा है जनाब, क्लास के शुरू होने का इंतज़ार? बिल्कुल जी, क्योंकि आपको पता है कि उर्दू में हम बहुत कुछ सीखते चले जा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज उर्दू की क्लास में हमें क्या काम करना है। हमने पिछली क्लास में अपना एक नया सबक शुरू किया है, सबक नंबर 6, जिसका नाम है पुल से मुलाकात। तो आज हम क्या करते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको सबक पढ़ के सुनाया था, ठीक है। तो फिर आज की क्लास में क्या होना है, आज की क्लास में आपकी बारी है सबक पढ़ने की। समझ गए आप कि हमें पढ़ाई करनी है सबक की, यानी रीडिंग का दिन है आज हमारा। तो फिर आप क्या करेंगे, मेरे साथ रीडिंग करेंगे, तैयार हैं? अच्छा जी, तो फिर क्या करना होगा, आप अपनी किताब खोलिए, किताब में अपना सबक नंबर 6 निकालिए जो है पुल से मुलाकात, और ये है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 27-28 पे, यानी पेज नंबर 27-28 पे। तो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, आप फिंगर रखेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तैयार हैं? चलें फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है हमारे सबक का? पुल से मुलाकात। शाम के वक्त मैं हवाखोरी के लिए रावी के पुल पर चला आया। मुझे मेरे एडिटर साहब ने एक दिलचस्प और मालूमाती इंटरव्यू का काम दिया था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इंटरव्यू किसका इंटरव्यू करूं कि मुझे कहीं से आवाज़ आई, भाई हमसे इतना फ़ायदा उठाते हो, हमारा ही इंटरव्यू कर लो। मैंने हैरान होकर इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ, पुल आओ मेरे पास बैठो। एक दफ़ा फिर वही आवाज़ आई। मैं हैरान व परेशान पुल के नीचे एक सुतून के पास आ गया और फिर यहाँ से एक अजीब व गरीब मगर बेहद मालूमाती इंटरव्यू का आगाज़ हो गया। मैं, भाई पुल आप कब से यहाँ खड़े लोगों की खिदमत कर रहे हैं? पुल, यूँ समझ लीजिए मुझे रावी दरिया पर खड़े 50 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है। रावी दरिया अब तो बहुत मुख्तसर हो गया है, कभी बहुत बड़ा और सरकश दरिया हुआ करता था। मैं, आप लोगों की किस तरह से खिदमत करते हैं? पुल, हमारा काम दरिया, समंदर, झीलों और नहरों के किनारे रहने वालों को और कहीं कहीं 2 शहरों और मुल्कों को मिलाना, इन दरमियानी फासलों को कम करना है। मैं, आप अपने और अपने ख़ानदान के बारे में कुछ बताएं। पुल, हमारे कबीले में बहुत सी इक़साम के पुल हैं, जैसे कि मेरी तरह सीमेंट और लोहे के, रस्सी के, लकड़ी के और कहीं कहीं आर्जी तौर पर कश्तियों के। मैं, आप कौन कौन से मुल्कों और शहरों को मिलाते हैं? बराह करम मालूमात के लिए कोई 2 मिसालें दें। पुल, जी बिल्कुल, कनाडा और अमेरिका दरियाए नियाग्रा पर बने हुए रेनबो ब्रिज के ज़रिए मिलते हैं और समंदर पर बना
دنیا کا سب سے طویل پل چین میں ہے جو کہ 35 کلومیٹر لمبا ہے اور چین کے 2 شہروں کو ملاتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے شہر الخبر اور بحرین کے درمیان سمندر پر بھی ایک پل بنا ہوا ہے۔ میں آپ کچھ مشہور و معروف پلوں کے نام بتائیں۔ پل پوری دنیا کے اہم اور مشہور و معروف پلوں کی بات کرنے میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ میں آپ کو ان میں سے چند ایک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ گولڈن گیٹ برج تقریباً 75 سالہ یہ معلق جھولا پل امریکہ کے شہر سان فرانسسکو کی شناخت ہے۔ سڈنی ہاربر برج اس کو بھی آسٹریلیا کے شہر سڈنی کی شناخت کہا جاتا ہے۔ 1932 میں تعمیر ہوئے اس پل کو اس کی ساخت کے حوالے سے کوٹ ہینگر کہتے ہیں کیونکہ اس کی شکل کوٹ کے ہینگر جیسی ہے۔ پرل برج جاپان کے شہر کوبے میں واقع ہے۔ یہ پل بھی دنیا کے عظیم پلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1995 میں بدترین زلزلے میں بھی اس زیر تعمیر پل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس سے اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹاور برج 1894 میں بنا یہ پل بھی برطانیہ کے شہر لندن کی پہچان ہے۔ میں آپ قوم کے بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پل جی کہنا صرف اتنا ہے کہ پل بناؤ، بغیر پل بنائے ہم پل پر سے گزر نہ پائیں گے۔ اچھا جی، تو چلیں یہاں تک ریڈنگ اسٹاپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے کہ آگے کا جو حصہ باقی ہے اس کی ریڈنگ آپ خود کرنے کی کوشش کریں گے اور مجھے پتہ ہے بہت اچھی ریڈنگ کر لیں گے، اور جتنا سبق ہم نے پڑھا ہے اس کی بھی بہترین ریڈنگ کی پریکٹس کریں گے اور ایک وائس ریکارڈنگ بنا کے اپنے ٹیچر کو سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا پہلا کام۔ دوسرا کام یہ کہ میں آپ کو کچھ لفظ، کچھ الفاظ انڈر لائن کرواتی ہوں، ان کی لکھنے کی مشق آپ کو کرنی ہے۔ تو جلدی سے اس سبق کو شروع سے دیکھیے اور انڈر لائن کیجئے۔ کون سا لفظ؟ ہوا خوری، پھر کیجئے دلچسپ، اس کے بعد مخاطب، حیران و پریشان، ستون، عجیب و غریب، معلوماتی انٹرویو، سرکش، قبیلے، ٹھیک ہے؟ چلیں بس ان الفاظ کو آپ انڈر لائن کر لیجئے، ان کی لکھنے کی بہت اچھے سے مشق کیجئے گا اور ریڈنگ کی پریکٹس کی ایک وائس ریکارڈنگ اپنے ٹیچر کو بھیجنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔